السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، نلتقي اليوم مع حصة جديدة، وموضوع اليوم Évaluation Bilan، هو عبارة عن تقييم وحصيلة للمحور الماضي، وسنحاول قراءة نص اليوم والإجابة عن الأسئلة. نص اليوم يتحدث عن طفل كريم لبى نداء استغاثة بإمكانياته المتواضعة. Pour venir en aide à un malade à Biskra، لمساعدة مريض في بسكرة، un garçon de 8 ans casse sa tirelire، طفل في 8 من عمره يكسر أو يفتح حصالة نقوده. Un enfant de 8 ans s'est présenté hier، طفل في 8 مثل أو جاء البارحة، muni de sa tirelire، مصحوبا بحصالة نقوده، au siège d'une association qui venait de se faire l'écho sur les ondes de la radio d'un appel de détresse lancé par un malade. في مقر جمعية قامت بإعلان على أمواج الإذاعة، إذاعة بسكرة، بنداء استغاثة أطلقه أحد المرضى. Le petit، هذا الصغير، أو كوم 3 بوم، بكل رفعة، هذا الصغير s'est présenté en compagnie de sa maman، حضر مصحوبا بأمه، au siège de cette association، في مقر هذه الجمعية، pour y casser sa tirelire d'argile et ramasser toutes les pièces de monnaie qu'il avait mises de côté. حضر مع أمه إلى مقر الجمعية ليفتح حصالة نقوده المصنوعة من الطين أو الطينية، وليجمع كل النقود الموجودة بها avant de les remettre aux responsables de l'association، ليعطيها بعد ذلك لمسؤولي الجمعية. والدموع تنهمر أو بدموع أو وهو باكي، قال العبارة التالية: J'ai fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio زيبان. لقد قدمت عن طريق الهاتف وعدا أو وعد بالمساعدة لمنشطة حصة التضامن على إذاعة زيبان، وهي إذاعة بسكرة. Dès que j'ai entendu l'appel de ce malade qui n'a pas les moyens de se soigner، أو في اللحظة التي سمعت فيها نداء هذا المريض الذي لم يجد الوسائل للعلاج، et j'ai tenu à respecter la parole donnée، والتزمت واحترمت بالوعد الذي قطعته على نفسي. à lancer ce petit être chétif devant les membres de l'association. هذا ما قاله هذا الطفل الصغير النحيف أمام أعضاء الجمعية. Pour نوردين قروي، membre de cette association de bienfaisance، بالنسبة للسيد نوردين قروي عضو هذه الجمعية الخيرية، ce geste qui démontre l'innocence et la sensibilité de cet enfant، هذه الالتفاتة التي تدل على براءة وإحساس هذا الطفل، restera comme le plus bel acte de solidarité qu'il lui a été donné de voir au cours de toutes les années qu'il a passé dans le bénévolat au service de démunis. هذه الالتفاتة البريئة من الطفل تبقى من أجمل وأحسن الالتفاتات في التضامن التي رآها طيلة كل السنوات التي قضاها في الأعمال الخيرية في خدمة المعوزين au service des démunis. La maman qui a aimé le vœu de garder l'anonymat، الأم التي عبرت عن عدم رغبتها في عدم
الكشف عن هويتها وهوية ابنها à la demande de Petit بطلب من ابنها رفضت الكشف عن هويتها a indiqué à la PS قالت لي وكالة الأنباء الجزائرية qu'en se présentant au siège de l'association avec son écolier scolarisé en deuxième année primaire بحضورها إلى مقر الجمعية مع ابنها الذي يدرس في السنة الثانية ابتدائي elle n'a fait qu'accomplir la volonté de son enfant لم تقم بشيء سوى أنها أنجزت أو أقدمت على أو نفذت رغبة ابنها. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. Premièrement, d'après le titre et le chapeau, quel est le sujet de ce fait divers? حسب العنوان وصدر الموضوع ما هو الموضوع أو عما يتحدث هذا الخبر. La réponse, le sujet de ce fait divers où c'est un enfant généreux qui veut aider un malade. الموضوع يتحدث عن طفل كريم أو سخي حاول مساعدة مريض. Deuxièmement, ce fait divers relate هذا الحدث يمثل une catastrophe naturelle كارثة طبيعية un méfait حدث سيء un fait insolite حدث غريب أو غير مألوف un accident حادث. الجواب ce fait divers relate un fait insolite هذا الحادث أو هذا الحدث خبر يتحدث عن حدث غريب وغير مألوف. Troisièmement, petit a, qui est le héros de cette histoire? من هو بطل هذه القصة؟ Le héros de cette histoire est un enfant de 8 ans. بطل هذه القصة طفل في 8 من عمره. Petit b, quel mot et expression le désigne dans le texte? ما هي الكلمات والعبارات التي تعينه أو تقصده في النص يقصد بها الطفل. Les mots et les expressions qui désignent le héros ou bien l'enfant dans le texte sont un enfant, le petit, peut-être chétif, écolier. أي أن العبارات والكلمات التي تعوض أو تعبر عن الطفل هي طفل صغير إنسان نحيف وتلميذ. Petit c, connaît-on l'identité ou bien le nom de l'enfant et pourquoi? هل نعرف هوية أو اسم الطفل ولماذا؟ La réponse, non. On ne connaît pas l'identité de l'enfant. لا نعرف هوية الطفل أو اسمه. لماذا؟ car لأنه أفصح عن رغبته في عدم ذكر اسمه. Il a émis le vœu de garder l'anonymat. Quatrièmement, par quel moyen a-t-on appris la nouvelle de quelqu'un qui a besoin d'aide? عن طريق أي وسيلة سمعنا بخبر شخص يطلب المساعدة أو في حاجة إلى مساعدة. On a appris la nouvelle suite à un appel lancé sur la radio de Biskra. تلقينا الخبر عن طريق نداء أطلق من إذاعة بسكرة. Qui a besoin d'aide? من هو الذي يحتاج إلى المساعدة؟ Cinquièmement, la réponse, celui qui a besoin d'aide est un malade démuni. من هو محتاج إلى المساعدة؟ هو مريض معوز. Sixièmement, complète le tableau suivant à partir du texte. اكمل الجدول التالي انطلاقا من النص. في الجدول لدينا où, quand, comment et pourquoi.
وفي الخانة الأخرى information معلومات، سنجيب عن أين ومتى وكيف ولماذا انطلاقا من النص. où أين à Biskra quand le 12 mars 2012 لأن في نهاية النص كتب le 13 mars 2012 وبما أن في النص وردت لفظ hier donc 13 moins 1 égale 12. إذن المقال كتب في 13 مارس 2012 وكتب على أن الحادثة حدثت أمس، إذن الحادثة حدثت يوم قبل كتابة المقال وبالتالي le 12 mars 2012. comment en cassant sa tirelire بتكسير أو بفتح حصالة النقود. pourquoi pour aider un malade démuni لمساعدة مريض معوز. septièmement relève du texte 5 mots appartenant au champ lexical de la solidarité. استخرج من النص 5 كلمات تنتمي إلى الحقل اللغوي أو حقل المفردات لكلمة la solidarité التضامن. هذه الكلمات الخمس هي les 5 mots de champ lexical de la solidarité sont aide المساعدة، don العطاء أو المنح، détresse بمعنى الاستغاثة، bénévolat العمل الخيري، démuni معوز أو محتاج. huitièmement un appel de détresse a été lancé par un malade sur les ondes de la radio Ziban. نداء استغاثة تم إطلاقه عن طريق مريض على أمواج إذاعة الزيبان. réécris cette phrase en commençant ainsi. أعد كتابة الجملة السابقة مبتدئا كما يلي. un malade إذن يطلب منا la phrase la forme passive ويطلب منا كتابتها وتحويلها إلى la forme active ونبدأ ب un malade. Le complément d'agent devient un sujet passif. un malade a lancé نحذف été ويبقى a lancé. un malade a lancé un appel de détresse sur les ondes de la radio Ziben. réécris, neuvièmement, réécris l'énoncé suivant en mettant les mots soulignés au pluriel. Tu feras toutes les transformations nécessaires. أعد كتابة النص الموالي مع تحويل الكلمات المسطرة إلى الجمع ونقوم بالتحويلات أو التغيرات اللازمة. بما أنه طلب منا تحويل العبارة التالية إلى الجمع ce peut être chétif، إذن سنحاول أن نحول جميع الأفعال أو نصرفها في الجمع. لدينا ici j'ai fait par téléphone une promesse. j'ai fait تصبح nous faisons. وهنا j'ai entendu تصبح nous avons entendu. و j'ai tenu تصبح nous avons tenu. أما عبارة a lancé فتصبح on lancé. c'est petit être chétif avec S, petit avec S, être avec S et chétif avec S. dixièmement transforme les verbes suivants en nom. حول الأفعال التالية إلى أسماء. donc la nominalisation. accomplir أنجز أو أكمل. respecter احترم. donner أعطى. accomplir
devient accomplissement. Respecter, respect. Donner, don. Relève du texte une phrase au discours direct puis transforme-la au discours indirect. استخرج من النص جملة فيها الخطاب المباشر وحولها إلى خطاب غير مباشر. نعود إلى النص، نجد العبارة التالية. الطفل يقول guillemets j'ai fait par téléphone une promesse de don à l'animatrice de l'émission de solidarité de Radio Ziben. يقول j'ai fait، فتتحول إلى cet enfant déclare qu'il a fait par téléphone une promesse de don. 12. Que penses-tu du geste de cet enfant؟ ما رأيك في هذه الالتفاتة من هذا الطفل؟ Es-tu prêt ou es-tu prête؟ هل أنت على استعداد أو هل أنت على استعداد لمتابعته أو لأخذه كنموذج أو مثال؟ ولماذا؟ الجواب Je suis impressionné par le geste de cet enfant. أنا معجب أو منبهر بهذه الالتفاتة من هذا الطفل. Je suis prêt ou bien je suis prête de le suivre. أنا مستعد لأن أقلده أو أفعل ما فعله parce que venir à l'aide des autres لأن مساعدة الآخرين est un geste humanitaire et de solidarité. لأن مساعدة الآخرين هي عملية إنسانية وتضامنية. ننتقل الآن إلى التعبير الكتابي. À partir des informations contenues dans le tableau suivant، انطلاقا من المعلومات المحتوى في الجدول الموالي، écris un fait divers insolite sous le titre. اكتب حدثا أو خبرا غير معتاد أو غير مألوف بعنوان des belligérants séparés par des abeilles. محاربين تم الفصل بينهم عن طريق نحل. qui من des habitants d'une même localité، سكان من نفس المنطقة. quoi un essaim d'abeilles met fin à une bagarre. سرب من النحل ينهي صراعا أو مجابهة بين طرفين. ou أين Biskra dans un terrain à proximité d'un carré de ruches d'abeilles. في بسكرة في ميدان أو مكان بالقريب من مربع لتربية النحل أو لخلايا النحل. متى؟ في جوان 2011 juin 2011. Pourquoi؟ لماذا؟ désaccord sur les limites d'un terrain، خلاف أو سوء تفاهم حول حدود قطعة أرضية أو ميدان أرضي. comment؟ كيف؟ les opposants se sont trop approchés des ruches. الخصوم اقتربوا من خلايا النحل وبالتالي النحل خرج من خلاياه وقام بلسع المتحاربين، وبالتالي انتهت المواجهة بالمصالحة بين الطرفين. وبالتالي يكون النص كالتالي. Biskra, le titre Biskra, des belligérants séparés par des abeilles. Un essaim d'abeilles met fin à une bagarre. En juin 2011, une bagarre a eu lieu à Biskra entre les habitants d'une même localité suite à un désaccord sur les limites d'un terrain. Les opposants se sont trop approchés ou bien se sont trop approchés des ruches et les abeilles sont sorties de leurs ruches et ont piqué les belligérants
d'où la fin de la bagarre et la réconciliation entre les habitants. نأتي الآن إلى نهاية هذا الدرس من التقييم والحصيلة لما مضى، ونتمنى لكم كل الاستفادة وحظ أوفر إن شاء الله.